बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। आलमी दहशतगर्द भारत, पाकिस्तान के अमन का दुश्मन भारत और खित्ते के अमन के दर पे भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान बाकायदा तौर पर दहशतगर्दों को माली इमदाद फराहम करने के भारतीय सबूत सामने ले आया। APS हमले का मास्टरमाइंड हमले के वक्त रॉद से राबिते में था। मुआविन खुसूसी कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया और तमाम सबूत भी सामने लाए और भारत को बेनकाब भी कर दिया। उन्होंने बताया चीनी कौंसल खाने, PC, गवादर, स्टॉक एक्सचेंज पर हमले भारत ने करवाए। चीनी कौंसल खाने पर हमले में मुलविस मुलजिम था असलम अच्छू, उसका इलाज भारत में हुआ। दहशतगर्दी में जो मुलविस अनासिर हैं उनको भारतीय अदालत ने रिहा किया। अफगानिस्तान में TTP दहशतगर्द तंजीमों को जम किया भारत ने। इस सूरत हाल के लिए भारत ने $10 लाख भी दिए। एक तो ये सबूत पाकिस्तान की जानिब से सामने रखे गए भारत के लिए। मोईद यूसुफ साहब ने भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू के दौरान एक तो भारत को बेनकाब किया, दूसरा बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ कश्मीर के लिए भी सामने रख दिया। कहा कि भारत ने डायलॉग के लिए हमसे कहा, लेकिन हमने कुछ शराइत सामने रखी है। पहली शराइत ये है कि जो कश्मीर है वहाँ पर आबादियाती तनासुब के हवाले से तो कानून बनाया है, इसको वापस लिया जाए, कानून का खात्मा किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि फ़ौजी मुहासरे का खात्मा किया जाए और तीसरी है कि सियासी कैदियों को फौरी तौर पर कश्मीर में रिहा किया जाए। इतना वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ के बाद क्या भारत डायलॉग टेबल पर आएगा? और आलमी बरादरी अब ये सबूत सामने लाने के बाद भी भारत जिस तरीके से साउथ एशिया के अमन के दर पे है, ये सब सामने आने के बाद भी आलमी बरादरी बेदार होगी। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे, अपोजिशन को हुकूमत ने फ्री हैंड दिया था जलसों के लिए, लेकिन उस फ्री हैंड के बाद आज हमने देखा गुजरांवाला में एक कॉर्नर मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद भी किया गया, कुछ कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया और पुलिस ने यह मौक़िफ़ सामने रखा कि बगैर इजाज़त कॉर्नर मीटिंग या जलसे पर पाबंदी है। 3 कारकुनान ज़ेरे हिरासत था, कुछ सामान भी कब्जे में लिया। एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि फ्री हैंड है, अपोजिशन तमाम जलसे करे, एहतजाज करे, जुलूस करे। दूसरी तरफ अपोजिशन कारकुनान की गिरफ्तारियां कुछ और ही इशारा दे रही हैं, जिसके बाद अपोजिशन का खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया। कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि अगर एहतजाज को रोका गया तो पूरे गुजरांवालों को या जहां जहां पर एहतजाज रोका जाएगा उस एरिया को ही जलसागाह बना देंगे। क्या होगा? अवाम पहले ही परेशान है, अवाम क्यों परेशान है, इस पर प्रोग्राम में हम बात तीसरे हिस्से में करेंगे। वो होगी महंगाई के हवाले से। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक बार फिर से कह दिया कि महंगाई को ख़त्म करके ही दम लेंगे। वज़ीर आज़म साहब, अवाम का दम निकलता जा रहा है लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही है। काबीना इजलास में आज महंगाई के मामले पर खुलकर बात हुई और इस मामले में जो वज़रा थे वो आपस में मुनक़सिम भी नज़र आए और तू तकरार भी हुई। बिजली बहरान के हवाले से भी बात हुई। नदीम बाबर और उमर अयूब को मुराद सईद साहब ने बिजली बहरान का या लोड शेडिंग का, बिजली और गैस महंगी होने का जिम्मेदार भी करार दिया। तो कौन महंगाई की सूरत हाल पर काबू पाएगा? आवाम को हकीकी रिलीफ कब मिलेगा? प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद ही मैं अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया है चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप चौधरी परवेज़ इकबाल लौसर साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर नईम मसूद साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार अकरम चौधरी साहब। अकरम चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी परवेज़ इकबाल साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आज मोईद यूसुफ साहब ने बड़े दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में एक तो अपना मौक़िफ़ पेश किया, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, फिर दूसरा जो सबूत थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, इस खत्ते में दहशतगर्दी फैलाने के, वो भी वो सामने लेकर आ गए हैं। आलमी बरादरी कब बेदार होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो न्यूज़ वन चैनल का शुक्रिया और जो स्पेशली आपका, आपने मुझे मदऊ किया। ये जो अभी आज जो आप जिक्र कर रहे हैं कि मोईद यूसुफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, ये हमारा पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। इंडिया जो है इस खित्ते में सबसे बड़ा दहशतगर्द है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी जो एक अमेरिकन फाइनेंस क्राइमर उनका एक अदारा है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से लेकर 2017 तक
इंडिया के 44 जो बैंक्स हैं उन्होंने, जो कि किसी से छुपी डुकी बात नहीं है, दैश को फंडिंग की है 1 अरब 53 करोड़ डॉलर की, उनके 44 बैंकों के अकाउंटों से हुई है, जो प्रूफ है। लेकिन अभी मुझे कभी कभी आपके चैनल पे बैठकर मैं आप एक बात ये भी करता हूँ, बड़े अफसोस की बात है कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद पाकिस्तान के वो साफ़ी हज़रात, वो लोग जो सिर्फ पाकिस्तान की नेगेटिविटी को आगे करते हैं, उनको ये नज़र नहीं आता दैश जो कि दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है, उसका फिनांसर जो है वो इंडिया है। और ये मौजूदा गवर्नमेंट तो मोदी तो डिक्लेयर दहशतगर्द है, आरएसएस दहशतगर्द है, उसकी फौज दहशतगर्द है, लेकिन उससे पहले जो उनकी कांग्रेस रही है या जो भी और हुकूमत थी, 2011 से लेकर 17 तक की रिपोर्ट तो अमेरिकन मीडिया ने सामने ले आए हैं। अभी हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको अपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर ये बताएं कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम जो है, हम दहशतगर्द नहीं हैं, बल्कि यूरोप। ये बताएं मुल्क के बाहर हुकूमत कैसे काम कर रही है? आप यूरोप में जिस तरह देख रहे हैं, वहां पर भी क्या इतनी अवामी बेदारी हो गई है? पता वहां पर भारत को बाकायदा तौर पर लोग टेररिस्ट कहना शुरू हो गए हैं या नहीं? मैं आपको ये बात बताऊं, जो कुलभूषण का केस इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर गए, उस वक्त की गवर्नमेंट, मुझे आज भी अफसोस है, बल्कि ये मैं कहता हूँ कि जो वो हमारे इस कौम के फौज के सुलार जिन्होंने ये ऑपरेशन करके दुनिया का बेहतरीन दहशतगर्द कुलभूषण या देव अल मरूफ मुबारक सैन पटेल को बलूचिस्तान से पकड़ा था, मैं उन लोगों से मिला जो इस ऑपरेशन में शामिल थे। उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म को ये कहा था कि मुझे अफसोस है कि आपने मेरा ऑपरेशन जो है ऑन नहीं किया, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट में जब ये नरेंद्र मोदी और उसकी गवर्नमेंट का बेहानक चेहरा कुलभूषण की शक्ल में वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट में जब हमारे वकील खावर कुरैशी ने इंटरनेशनली ये बात खुल गई है, और उसके बाद ये जो लास्ट 5 अगस्त 2019 से नरेंद्र मोदी और उसकी दहशतगर्द फौज आरएसएस ने जो मकबूजा कश्मीर में 370 और 35A ख़त्म किया है। अभी दुनिया में, मैं यूरोप में रहता हूँ, मैं आपको यूरोप में ये बता सकता हूँ कि यूरोप में मुकम्मल तौर पर इंडिया के ख़िलाफ़ पार्लियामान के अंदर से, बाहर से, कम्युनिटी से, सिविल सोसाइटी से मुकम्मल आवाज़ आनी शुरू हो गई है। लेकिन फिर मैं अफसोस से कहता हूँ, इस मुल्क के वो नाम नहाद साफ़ी जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको भी थोड़ी से अकल के नाखल लेने चाहिए। और अभी ये दैश वाला जो किस्सा है, इसमें हम इसको FAFT से FAFT पर जो है पॉइंट है, आपने बताया कि वहां पर अवामी बेदारी हो रही है, लेकिन बाकायदा तौर पर कब ऑफिशियली इंडिया का बायकॉट किया जाएगा, इस पर मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। अकरम चौधरी साहब, मोहित यूसुफ साहब ने आज बड़ा दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। एक तो भारत के दहशतगर्द होने के सबूत वो सामने ला, दूसरा जो उन्होंने शराइत रखी है डायलॉग के लिए, ये कितना बोल्ड स्टेप है कि कहा कि पहले तो कश्मीर से सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वहां से फौजी मुहासरा खत्म किया जाए और आबादियाती तनासुब के तब्दीली के कानून का खात्मा किया जाए। क्या इन सब के बाद भारत को आप डायलॉग टेबल पर आता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली खुशी की बात यह है कि हमारा मीडिया चैनल आज एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। हम एक दूसरे को गालियां निकालने के अलावा अपने नेशनल इंटरेस्ट पर डिस्कशन का आगाज कर रहे हैं। ये मोहित यूसुफ ने की, मौजूदा हुकूमत ने की, क्या हम और हमारी डिप्लोमेसी और फॉरेन ऑफिस ने गुज़श्ता 10, 15, 20 साल में ये काम किया? नहीं किया। भारत का चेहरा हमेशा से ऐसा ही था, नई बात नहीं है। गुजरात का तसद्दुम हो, मुसलमानों का कत्लेआम हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, दाश की स्पोर्ट हो, पाकिस्तान में तालिबान का वो जो हम गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो डिबेट थी, क्या हमने उसे ओपन किया आज तक कि बैड तालिबान कौन थे? ये वही थे जो फंडेड बाय द रॉ थे थ्रू अफगानिस्तान। तो हमने इन तमाम कामों को ना करके अपने आप को FATF में डलवा के अपना बेड़ा गर्क किया, लेकिन हमने अपने दुश्मन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। दुनिया में पॉलिटिक्स में अब आपको तमाम टूल्स यूज करने पड़ते हैं जो हमने नहीं किए।
تو آج بھی مجھے تو بہت بڑی امید تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کاموں کے لیے کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے. آپ کی فورن پالیسی کا ایک یہ پراپر سبجیکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو کیسے کیری کرنا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کر پائیں گے تو اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اور مزید بھگتیں گے. بہت اچھی توقع تو نہیں ہے لیکن کم از کم ہم نے آغاز کیا. اچھا یہ آغاز ہے لیکن اپوزیشن تو یہ کہتی ہے. ٹھیک, اکرم چودھری صاحب سے بات کریں گے. پروفیسر نعیم مسعود صاحب, آپ آج کتنا واضح اور دو ٹوک اور بولڈ پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں اگریسو سٹیپ لینا شروع کر دیے خارجی سطح پر پاکستان نے؟ دیکھیے جواد, بات یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں معید یوسف نے کی ہیں پہلے تو ان کا شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس لب کشائی پہ ہم جتنے بھی خوش ہوں, لیکن ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کاش یہ تکلف ہمارے وزیر دفاع کر لیتے, پرویز خٹک کی طرف سے بھی ایسی کوئی بات آ جاتی. کاش کبھی ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کچھ اس طرح کا تکلف کر لیتے, زیادہ خوشی ہوتی. دیکھیں میں خوش ہوں, میں شادہ ہوں, میں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن بات کوئی نئی نہیں ہے جواب, یہ بات ہوتی رہتی ہے. ہمارے پولیٹیکل لیڈر کریں, ہمارے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ کریں, انڈین ٹی ویز پہ کریں, ہمارے جو دوسری اپوزیشن ہے وہ کریں, یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور دیکھیں جو ہمارا دشمن ہے, قومی سلامتی کے مشیر دشمن ہے. پروفیسر صاحب معید یوسف صاحب بھی پرائم منسٹر صاحب کے پرسنل مشیر ہے ایسے. دیکھیے میں بھی اسے بات کو پسند کی. دیکھیں میں نے جواب بات شکریہ سے کی, لیکن مشیر کے اوپر وزیر بھی ہے, وزیر کے اوپر وزیر اعظم بھی ہے. یہی بات جب ایک دفعہ پارلیمنٹ, دیکھیں پھر میں یہ کہتا ہوں, ابھی میرے بھائی پرویز صاحب نے کہا نا جی کہ صحافی یہ اور صحافی وہ, بات تو انہیں صرف انڈیا کے حوالے سے کرنی چاہیے تھی, صحافیوں کو انہیں ایسے ہی رگڑا لگا دیا. دیکھیں صحافی پاکستان کی حب الوطنی میں اگلی صفوں میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک نقطہ نظر ہوتی ہے, ایک رائے ہوتی ہے, وہ سننا پڑتا ہے. دیکھیں میں نے آج کہا کہ تھینک یو ویری مچ معید یوسف, بٹ کاش یہ بات کو یہ بڑے بھی کرتے. اور بعد میں یہ کرنے لگا تھا کہ جب یہ بات پارلیمنٹ میں ہوئی تھی تو ہمارے وزیر اعظم محترم نے پیچھے منہ موڑ کے اپوزیشن کو کہا تھا تو کیا میں انڈیا سے جنگ لڑ لوں. تو اس لیے باتیں حوصلے سے ہوتی ہے, باتیں تدبر سے ہوتی ہیں, باتوں کا مکالمہ ہوتا ہے. اور دوسری طرف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, اس کی راہ افغانستان میں بھی کام کرتی ہے, پاکستان میں بھی کرتی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان میں کرتا ہے. پوری دنیا جانتی ہے کوئی پاکستان میں رہتا ہے یا کوئی پاکستانی نہیں ہے یا کوئی ابراڈ میں ہے, سب کو یہ پتہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دو دشمن ملک ہوتے ہیں اس وقت اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑتا ہے. میں کسی کنونشنل وار کی بات نہیں کر رہا, آج کل اکنامکس کی وار ہے, آج کل سفارتی وار ہے, آج کل میڈیا وار ہے, آج کل یہ جو سب وارز ہیں اس میں جواب دینا پڑتا ہے. ہمارے سفارت خانوں کو آپ سمجھتے ہیں جواب مناسب دے رہا ہے پاکستان, کیونکہ موجودہ حکومت کا یہ موقف ہے, جس طرح ہم نے خارجہ پالیسی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, بھارت کے معاملے کو لے کر اس طرح ماضی میں کبھی نہیں لے کر چلا گیا ساتھ میں. تو عالمی برادری کو بیدار ہونے میں, سر سوال پورا لے لیں, عالمی برادری کو بیدار کرنے کے لیے موجودہ حکومت کے اقدامات, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک انٹرنیشنل پاور جو ہے, انٹرنیشنل جو بڑے کنٹریز ہیں وہ کب تک پیسے کو فوقیت دیتے رہیں گے؟ کیونکہ بھارت کے ساتھ آپ بھی جانتے ہیں بڑا کاروبار وابستہ ہے ساری دنیا کا, انسانیت پر کب تک پیسے کو فوقیت دی جاتی رہے گی؟ دیکھیں اقوام متحدہ میں اگر انسانیات کو سمجھنے والے یا ہیومن رائٹس کو دیکھنے والے دیکھتے تو کشمیر پہ جتنا ظلم ہو رہا ہے یا فلسطین پہ جتنا ظلم ہوتا ہے وہ اس کو روک دیتے. اس میں کوئی شک نہیں, یہ دنیا داری ہے, یہ سفارتکاری پیور دنیا داری ہے, اکنامکس پہ چلتی ہے, چھوٹا بڑا ملک میٹر کرتا ہے. دیکھیں ہم بھی جوہری توانائی ہیں, اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اگر امن چاہیے, پوری دنیا کو امن چاہیے, تو فلش پوائنٹ بنا ہوا ہے بھارت, پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے. پوری دنیا امن نہیں چاہتی, بزنس چاہتی ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا.
ابھی وہ بیدار نہیں ہوں گے، ہمیں بیدار کرنا پڑے گا. میں نے عرض کیا نا، ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا. میں کسی آتش و آہن کی بات نہیں کر رہا، میں اسی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، اور جس طرح ابھی چل صاحب نے کہا کہ یہ کنٹینیوسلی یہ رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے پروفیسر صاحب کا پوائنٹ ہے. میں چودھری پرویز صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اکرم چودھری صاحب آپ کا مختصر جواب لینا چاہوں گا. لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. آپ نے کہا کہ معید یوسف صاحب نے ابتدا کی ہے، لیکن اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ موجودہ حکومت نے خارجی سطح پر کچھ کیا ہی نہیں ہے. کشمیر ہاتھ سے چلا گیا، بھارت جو ہے وہ ہر معاملے میں پاکستان کو تنہا کر رہا ہے. اپوزیشن کا یہ موقف ہے. میرا پوائنٹ آف ویو تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ یہی اپوزیشن جو گزشتہ 10 سال سے اقتدار میں تھی، اگر انہوں نے بھارت کے ساتھ اس کی کارستانیوں کو عالمی سطح پر اجاگر کیا ہوتا، ہمارے سفارت خانے سینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کے نہ بیٹھے ہوتے اور وہ عالمی دنیا میں اپنا چہرہ صاف اور بھارت کا چہرہ اصل رنگ میں دکھا رہے ہوتے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج کے دور میں میڈیا کی بہت بڑی طاقت ہے، لیکن میڈیا پاکستان کا سائز بہت چھوٹا ہے. ہمارے میڈیا پر تنقید کرنا مناسب نہیں ہے. عالمی میڈیا جن میں CNN، فاکس اور باقی میڈیا چلتا ہے، یا بھارت جتنی اسپینڈنگ کرتا ہے، ہماری بالکل. چودھری پرویز اقبال صاحب کی طرف ہی آتے ہیں. سر ذرا میڈیا پر ہلکا ہاتھ رکھیں. دونوں صحافی حضرات ہمارے یہی ریکویسٹ کریں. اچھا دوسرا یہ کہ میں آپ سے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ جرمنی میں یا یورپ میں مختلف پارلیمان میں آواز اٹھائی جا رہی ہے. یہ بتائیں آفیشل کب بھارت سے بائیکاٹ کیا جائے گا؟ یہ آواز تو مسلسل اٹھتی رہے گی. دیکھیں ابھی یہ جیسے دونوں معزز مہمان کہہ رہے ہیں کہ سفارت خانوں کا یہ کام ہے یا فارن آفس کا یہ کام ہے، اور ساتھ ہی ایک نعیم صاحب نے کہا کہ صحافی برادری کا میں بہت احترام کرتا ہوں، لیکن ان کا میں بالکل نہیں کرتا ہوں جو پاکستان اور پاکستانیت کے خلاف انٹرنیشنلی پلیٹ فارم پہ جا کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ان کو موقع ہے نا ابھی بات کریں. ابھی کیوں یہ ان کا دم نکل جاتا ہے کہ جب یہ انڈیا کا بھیانک چہرہ نکلا ہے کہ ان کے 44 بینکوں سے دیش کو جو ہے فنڈنگ ہوتی رہی ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ ان کے اوپر کیا وہ ایک مثال دیتے ہیں؟ ان کو سانپ سونگ گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنلی جو سفارت خانے ہیں یا جو ہمارے فارن آفس ہے، آج معید یوسف نے، جیسے ابھی نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی کو یہ کرنا چاہیے یا کیا نام ہے پرویز خٹک کو یہ کرنا چاہیے، آخر ایک بندے نے آج افتتاح کر دی. ابھی اس کو مزید آگے لے کے چلنا ہے. ہمیں اس کام کے لیے ایک پیج پہ ہونا ہے. ہمارا صرف اور صرف دشمن انڈیا ہے، جس نے ہمیں کبھی کوئی موقع جانے نہیں دیا پاکستان کو انٹرنیشنلی یا نیشنلی. دیکھیں ان کا ایک ریٹائر میجر جو ہے وہ ہر تیسرے ہفتے ایک ویڈیو نکال دیتا ہے کہ پاکستان میں ہم نے سنی شیعہ وابی یہ فسادات شروع کرا رہے ہیں، اور اس کی مثالیں ہم نے جو کلبوشن پکڑا، ہمارے پاس یہ مثال موجود ہے. لیکن وہ دوسرا ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اکثر کار یہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائک کر رہے ہیں. اس کا بھی جواب فوج پاکستان نے 27 فروری 2019 کو دے دیا. ابھی اگر ہم اپنی ماں، وطن ماں ہے، جب ہم اپنی ماں کے خلاف کوئی بات سنیں گے یا ماں کی محافظوں کے خلاف کوئی بات سنیں گے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ صحافی جو ان چیزوں کو پراپوگیٹ نہیں کرتے ہیں، باقی اپنی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ میں جب یہ کیس کلبوشن والا چل رہا تھا، یہ ہمارا میڈیا جب انہوں نے ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ وہاں سنائی کہ پاکستان کے سابقہ ایک وزیر اعظم نے یہ کہا تھا، وہ جو قصاب والا کیس تھا، یہ چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے. ان چیزوں کو ابھی کسی کو ابھی غصہ لگے یا نہ لگے، صحافیوں کی بہت عزت ہے، بہت احترام ہے، لیکن وہ صحافی جو ملک کے ساتھ ان کا جو ملک کے ساتھ ان کی محبت بریک کے بعد ہم بات کریں گے اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے. آج جو گجرانوالہ میں ہوا، پولیس نے نجی اسکول میں چھاپا مارا، پاکستان پارٹی کے کارکنان کو حراست میں لیا ہے. یہ سب کس بات کی طرف اشارے کر رہا ہے؟ کیا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایجیٹیشن تو کریٹ نہیں ہونے جا رہی پنجاب میں؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. پی ڈی ایم کو حکومت نے جلسوں کے لیے فری ہینڈ تو دیا تھا، لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 کارکنان کو حراست میں لیا گیا. ان کی کارنر میٹنگ پر چھاپا مارا گیا. وجہ یہ بتائی گئی کہ بغیر اجازت کارنر میٹنگ یا جلسے پر پابندی ہے. تو اب اگر اس طریقے کی کوئی صورتحال 16 اکتوبر کو یا جلسے سے ایک آدھ دن پہلے پیش آتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب؟ کوئی افراتفری کی صورتحال پیدا ہوتی دیکھ رہے ہیں؟
देखिए जवाद, कल जब आपने ये खबर दी थी ना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी और पकड़ दकड़ नहीं होगी, तो हमने हुस्न ज़न से काम लिया था, हालांकि मुंह में जुमला आया था जिसे हम खुद ही खा गए थे। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वज़ीर आला पंजाब वो हो जो इल्म जफ़र में भी उन्हें सूट करता हो, जो इल्मुल अदाब में भी उसने सूट करता हो, जो जायचों के मिलाप में भी उन्हें सूट करता हो, और फिर नीचे एक उसके ज़िलाई इंतज़ामिया हो और वज़ीर आज़म की बात उन तक ना पहुंची हो, इस बात की मुझे समझ नहीं आती। और अगर ये रंग भर रहे हैं कि एहतजाज ज़्यादा मज़ेदार हो, तो डेट इज़ समथिंग एल्स। फिर एक बात याद रखिए जवाद, मोहब्बत और जमहूरियत का रिश्ता बड़ा सेंसिटिव होता है, इसमें हकूक़ व फ़राइज़ का ख्याल रखना पड़ता है। जिस तरह अक्सरियत का फर्ज है, अक्सरियत का हक है कि उसे हुकूमत दी जाए, और ये मानना पड़ता है अक़लियत को, और हुकूमत अक्सरियत करती है। इसी तरह अक्सरियत यानी हुकूमत को भी ये मानना होता है कि अक़लियत का हक है वो तनकीद करे, वो एहतजाज करे, तमीज़ के दायरे में रह करके, हुब्बुल वतनी के दायरे में रह करके, और उसे ये हुकूक देने पड़ते हैं। और एक और मैं अर्ज करूं कि जो मर्जी दुनिया की पॉलिटिकल साइंस को आप खंगाल लें, आप ये देखेंगे कि अगर किसी मुल्क में अपोजिशन अपना किरदार अदा ना करे तो वो जमहूरियत आमरीत से भी बरतर हो जाती है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि एक कार्नर मीटिंग अगर गुजरांवाला में होती है तो उसमें पुलिस की पकड़ दकड़ की जरूरत क्या थी? अब इतने बड़े पैमाने, जरूरत बताई ना पुलिस ने सर कि पाबंदी है, बगैर इजाजत नहीं ली। देखे इजाजत हर चीज में नहीं होती है। एक एहतजाज हो रहा है, आप उनको पकड़ के क्या करेंगे? सियासी तौर पे पर्चे देंगे ना, डराने की तो कोशिश करेंगे ना सर। अकरम चौधरी साहब चाहते हैं। अकरम चौधरी साहब, इस तरह की सूरत हाल अपोजिशन के लिए कितनी सूदमंद या फायदेमंद साबित होगी? मेरी छोटी सी थीसिस आपसे पेश कर रहा हूँ। 1985 से लेकर 2020 तक जो कुछ इन सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ किया है, पीटीआई में वही सियासतदान मौजूद है, ये भी वही कुछ करेंगे। ये 2018 की हुकूमत के बाद आज तक कोई तब्दीली नहीं ला सके, तो हम इन जलसे जुलूसों में इनकी हैंडलिंग में तब्दीली की तवक्को क्यों रखते हैं? अच्छा, हमें नहीं रखनी चाहिए। यही हमारे नॉर्म्स हैं। हम इसी तरह क्रैकडाउन करते हैं, इसी तरह लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, इसी तरह जैसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि लाहौर से लेके गुजरांवाला तक जलसा हो जाएगा, तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा? कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। उन्हें अपना काम करने दें, इन्हें अपना कोई अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा होती देख रहे हैं सर आप? कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तो आपको अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो फिर क्या होगा? भाई देखें, लाहौर से गुजरांवाले तक जलसा हो जाए, हुकूमत लोगों को गिरफ्तार भी कर ले, तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, पीडीएम में ये चाहती है कि मौलाना मुफ्ती महमूद ने 1977 में मुल्क में मार्शल्ला का रास्ता हमवार किया था। अब उनके साहबजादे मौलाना फजलुर रहमान ये रास्ता हमवार करने की साजिश और कोशिश कर रहे हैं। देखें कौन कामयाब होता है। पाकिस्तान में कौन जमहूरियत पसंद है, हुकूमत या पीडीएम में? ठीक, चौधरी परवेज साहब चंद अरसे में हो जाएगा। ठीक है, चौधरी परवेज साहब, आप क्या समझते हैं? हुकूमत ये कहती है कि हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, हम इकोनॉमिकली कंडीशन पाकिस्तान की ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो माजी की हुकूमतों ने ख़राब की। इस सूरत हाल में अपोजिशन हुकूमत का टेनोर ख़त्म होने से पहले ही बल्कि अभी आधा भी नहीं हुआ तो एक बड़ी तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, और हुकूमत को चलता करने की बातें कर रही है। यूरोप में अपोजिशन की इस मूवमेंट को किस तरह देखा जा रहा है? देखें जवाद, पहले तो एक बात ये है कि अपोजिशन और हुकूमत ये वो क्या कहते हैं, गुड्डी गुड्डे का खेल जो है, ये जो पिछली गवर्नमेंट थी उससे पिछली गवर्नमेंट थी, ये एक दूसरे को गिराओ जलाओ की बातें कर रहे हैं। इन्होंने इस मुल्क के शहरी को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, अपने वोटरों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अभी जब ये इनका जी चाहता है ये भेड़ बकरियों की तरह आवाम को निकाल कर रोड पे ले आते हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए। अभी ये जो जमहूरी APC है या गवर्नमेंट है, अभी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने जलसे कर रहे हैं। जलसे करके ये पावर शो करने के चक्कर में है। कौन सा इसमें गरीब आदमी को, गरीब आम शहरी को इससे क्या फ़ायदा होगा? अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, ये अपने घरों से एयर कंडीशन गाड़ियों से आते हैं, घरों से एयर कंडीशनों से निकल कर आते हैं, एयर कंडीशन कमलों में बैठ के ये तहरीक चलाना
चाहते साहब, हैं। माजी इस वक्त की हुकूमत या माजी की अपोजिशन जब ये इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते तो ये लोग भी एसी के कमरों से ही निकल के आते थे, भाई धरने में तकरीर करते थे, वापस चले मैं जाते थे आपको घर। ये बताऊं कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। जी। मुझे फ़ख्र है सबज़ अलाली परचम के, क्योंकि मैं अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मेरा नारा सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद है। तो मेरा इसके यही अलावा- सवाल है, इस अपोजिशन की मूवमेंट को ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको ये मुल्क के अंदर तक जितना ये गिराव जराव करना शुरू कर दें, अभी एक मुझे डर लगता है कभी कभी ये जो सियासी जमातों के इनके वहाँ ओवरसीज़ में जो इनके चैप्टर हैं, ये अभी कोई ऐसा फेलियर ना कर दें कि ये वहाँ भी कॉल ना दे दें कि वहाँ भी पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर या एम्बेसियों के क्या बाहर होगा सर, रिस्पॉन्स प्रोटेस्ट मिलेगा, वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा जितनी तवक्को है? क्या आपने कहा जी? उस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, वहाँ लोग जमा कर नहीं, लेंगे? बिल्कुल ये मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल लोगों को पता चल गया है कि जब इनको ज़रूरत होती है Right. ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तो जो अरबों डॉलर हम इस मुल्क में भेजते हैं, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं पुरानी गवर्नमेंटों की और मौजूदा गवर्नमेंट की। अभी एक हमारी फैमिली हॉलैंड से आई हुई है, उनका प्रॉपर्टी का मसला है, वो औलाद हैं सियालकोट, और सियालकोट में चैम्बर है, जो कहते हैं कि चैम्बर के लोग जो हैं वो उन बच्चों का, उस फैमिली का हक खाने के लिए वो उनमें से जो काली बेड़े हैं वो उनको डरा धमकाने के चक्कर में लगे हुए हैं। बल्कि मैंने ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सामने भी केस रखा, चीफ मिनिस्टर के सामने भी रखा। ऐसे लोग ओवरसीज पाकिस्तानी जो अरबों डॉलर इस मुल्क में भेजते हैं और यहाँ पर उनकी जायदादें छीन कर उनको डरा धमका पर वापस ले जाया जाता है। अभी आपके प्रोग्राम के जरिए मेरी एक ये भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो कि सियालकोट में एक वाकया भी हो रहा है, ऐसे वाकयात को रोका जाए, क्योंकि ये यहाँ ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, ओवरसीज पाकिस्तानी हम अपना हक लेना जानते हैं। सर, ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने आज एक बार फिर से कह दिया कि महंगाई मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, इस हल करके ही दम लेंगे। क्या हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगी? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है मुल्क का और इसको ख़त्म करके, इस मसले को हल करके ही दम लेंगे। क्या वो इस बड़े मिशन में कामयाब हो जाएंगे? प्रोफेसर नईम मसूद साहब, आप क्या समझते हैं? क्योंकि अपोजिशन का अब ये मौक़िफ़ सामने आता कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिस मामले पर नोटिस लेते हैं वो या तो उस चीज़ की किल्लत हो जाती है या वो मामला बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब महंगाई के मामले को ही देखें, पिछले हफ्ते उन्होंने बात की थी, आज जो ज़रे अनाज की कीमत है वो किस हद तक बढ़ी, मुर्गी, अंडे के रेट, दालें, दूध, ये सब चीज़ें बढ़ गए। तो ये कितनी हुकूमत के लिए हजीमत की बात है? देखिए, ये सिर्फ जवाद जी अपोजिशन का मामला नहीं है। आप तमाम ख्वासो अवाम को देखेंगे तो वो यही कहते नजर आएंगे आपको कि वज़ीर आज़म मोहतरम जब भी किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं वो नोटिस कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। अर्ज सिर्फ इतनी है कि आपका कंपटीशन कमीशन है जवाद, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कभी उसको बुला करके पूछ लिया जाए जिसकी हमने कभी ना खबर सुनी ना आवाज़ सुनी, कभी उसे बुला के पूछ लिया जाए भाई प्राइस एंड कंट्रोल के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कंज्यूमर कोर्ट्स भी हैं। अब हमारे यहाँ इन्फ्लेशन में बहुत सारी वजह मसनूई है। मसनूई जवाब इस तरह है कि डिमांड एंड सप्लाई में आपको पता बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। आप 2 दिन अंडों को रोक दें, 2 दिन दूध को रोक दें या आप 2 दिन टमाटर को रोक दें तो डिमांड इतनी ज्यादा होती है, प्राइस राइज कर जाती है और कंज्यूमर ना कहीं शिकायत कर सकता है, ना किसी को बता सकता है, ना कोई एक्शन आज होता है, ना पिछली हुकूमत में होता था। तो हमारे मुल्क देखें, जरा गौर कीजिएगा, हमारे यहाँ ना किसान को रिलीफ दिया जाता है, ना आम दुकानदार को दिया जाता है, ना कंज्यूमर को दिया जाता है। फिर कौन ले जाता है? फिर वो अशराफिया ले जाता है जो सभी पार्टियों में मौजूद है, जो जखीरा अंदोज है। तो इमरान खान साहब अगर इस महंगाई के जिनको बोतल में बंद करना चाहें तो कुछ जखीरा अंदोजों को और जो कमीशन बनाए हैं उनको आप बोतल में बंद कर दें। कोई भी चीज नामुमकिन उस मुल्क में इन्फ्लेशन के एतबार से इसलिए नहीं होती, माना कि हम माइक्रो फाइनेंस हमारा या माइक्रो इकोनॉमिक्स गिरी पड़ी है, लेकिन हम ज़राई मुल्क है। गंदम कहाँ गई? आटा कभी शार्ट हो जाता है, कभी मिल जाता है। अब ये जो चीजें मसनूई किया हुआ है सारा कुछ, इसको डिपार्टमेंट्स ने, लॉ एंड ऑर्डर्स ने और लीडरशिप ने
مل کر کے کرنا ہے. لیکن جاتے جاتے ایک میں اور بات کر دوں جی پرویز صاحب کے حوالے پلیز سے. سر. پرویز صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دیکھیں جو اوورسیز کے لیے ویلفیئر کے لیے 2013 میں منسٹری بنی تھی, اس وقت کے منسٹر تھے صدر الدین پگاڑا صاحب, وہ بھی کچھ نہیں کرتے تھے. اور اب زلفی بخاری ہیں جو اوورسیز ہیں, ٹھیک ہے. ان کی جا کے اکرم زلفی چودھری بخاری صاحب سے وزراء بات نے کریں. آج کابینہ اجلاس میں بڑھتی مہنگائی پر ہنگامی اقدامات لینے کا مطالبہ کیا. یہ ہنگامی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں میں تو اتفاق سے نا اس ایک تو مصنوعی مہنگائی کے سلوگن سے اتفاق نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی مہنگائی ہو جاتی ہے, مہنگائی کے کم ہونے کی وجوہات کا ہونا ضروری ہے. وہ اس ملک میں موجود نہیں ہے. آپ کی بجلی, پانی, گیس, انکم ٹیکس, ٹیکسیشن, لیونگ, ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. اسی طرح آپ اب یہ لشکر کشی اگر کریں گے ٹائیگر فورس کے ذریعے دکانداروں پہ, تو آپ اپنے لیے سوائے زحمت کے اور زحمت کے کچھ پیدا نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا نہ کوئی ہنگامی اقدامات ہو سکتے ہیں, نہ حکومت کر سکتی ہے, نہ یہ مہنگائی کم ٹھیک, ہو پروگرام کا سکتی ہے. وقت کم ہے, قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. چودھری پرویز اقبال اوسر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں بیرون ملک یا اوورسیز جو مقیم پاکستانیز ہیں, جب ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے تو انہیں بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, کتنا متاثر ہوئے اس بڑھتی مہنگائی سے؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کے پروگرام میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, بالکل عمران خان کو اپوزیشن اے پی سی 10 اے پی سی ہو جائیں اس کو کوئی فرق نہیں. اگر اس کو لے ڈوبی تو یہ مہنگائی لے ڈوبے گی, کیونکہ مہنگائی یہ لوگوں کی چیخیں, میں تو بھی بلکہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس ملک سے غریب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے, غربت ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. اگر آج آپ کے پروگرام کے ذریعے میں پرائم منسٹر پاکستان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مہنگائی کو کنٹرول کر لیں تو 10 سے 20, 30, 50 اے پی سی بھی بن جائیں, یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. سر آپ کی گزشتہ دنوں ملاقات بھی ہوئی ہے ان سے, آپ نے یہ معاملہ بھی اٹھایا, کیا جواب دیا انہوں نے؟ دیکھیں وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس بات پہ وریڈ تھے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بڑا جلدی قابو کر لیں گے, اللہ کرے. کیونکہ اصل میں جیسے ابھی نعیم صاحب نے کہا, میکانزم بھی بتایا انہوں نے, یا بات عوام کو جو بتاتے ہیں آپ کو بھی وہی بتایا؟ بھائی نعیم صاحب گلاں جڑیاں اندر دیاں ہوندیاں نے وہ اندر ہی رہندیاں نے, باہر وہ نہیں نکلدیاں جڑیاں نکلدیاں چاہیدیاں نے, اندر دیاں اندر ہی ڈوب جاندیاں نے. ہن اگلی بات جو آپ نے کہی اوورسیز پاکستانیوں کی, صدر الدین راشدی تھا یا فروخ ستار تھا یا جو ابھی منسٹر بخاری ہے, ان نے ہمارے ساتھ ہمیرا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ ہوا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو ہمیشہ یوز کیا گیا ہے, لیکن انشاءاللہ بفضل خدا اوورسیز پاکستانی اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بقا اسی ملک کے ساتھ ہے. ہمارا آخر ایک دن جو ہماری باڈی بھی جو ہے وہ اسی ملک کی مٹی میں آنی ہے. ہم اس ملک کے ساتھ وفاداری کرتے تھے, کرتے رہیں گے, لیکن وہ لوگ جو یہاں ایک پراپوگنڈا کرتے رہتے ہیں اس ملک سے باہر جا کر بھی اپنے ہی فوج کے ساتھ پراپوگنڈا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. چودھری پرویز اقبال اوسر صاحب, اکرم چودھری صاحب, فیصل نعیم مسعود صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین, حکومت کی دشمن اپوزیشن یا اس کی تحریک نہیں بلکہ مہنگائی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.